Bueno, kumusta na kamo? Nakapahamutang na ba kamo? Kuha na sab inyong papel, ballpen, isulat ang bersikulo o tapos sa mga programa basa pagbalik kung nabagid sa balaang kasulatan. Unas na ang ato nga pag-recognizar sa ato kadagkuan sa South Philippine Union Conference uban usab sa pagdumala sa atong pinangga nga presidente Pastor Edwin Golfan, sa iyang executive secretary Pastor Roger Caderma o kang Sir Libby Baliton nga atong treasurer. O gusab, pwede kamo mangutana live din atong programa Pangutana Pastor. O galang atong dili gusto mangutana, pinaagi sa live, pwede niyo ma-dial ang number nga nasa inyong screen. O for the sake usab sa Bukidnon, tungod kay ang Bukidnon, nag-request usab sila kay kini ato programa gina-air usab sa FM, no? Sa Longvine Radio, dinhi sa Valencia, uban sa atong station manager, Pastor Ebenezer Perez, o gusto usab sila nga ilitok ang mga number tungod kay FM man, dili makita ang number sa screen sa TV, undili ang ilang mang madungog, busa alang sa taga Bukidnon, niya ang mga number nga inyong i-text kung aduna kamoy mga pangutana. There is a 0916-557-4777. Okay? Usbon ko. Dinhi sa Globe, 0916-557-4777. Kibali tulo ka 7 ang katapusan, no? Okay. Dako atong kalipay nga diin nagahimamat na usab kita nini ato nga programa. Okay, iduko na to tulo magampo ta. Salamat o Dios sa imong pag-uban, salamat sa imong gugmag panalangin nga amo na balon gikan kanimo. Ipadala imong balang espiritu magatudlo kanamo. Panalangin yan talan televiewers kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, dili kita maglangan tingali mga pinangga natay mga bahaw dinhi nga mga pangutana o ato ni tagaan og pagtagad dinhi unang pangutana dinhi sa iyang gipadala ingon siya diri. Okay? 0926-543-7546. Good PM ang Muslim og SDA pariharaba og adlong igpapahulay. Okay? Actually, dili man nagsama tungod kay ang atong mga pinangga nga mga Muslim, ang word nga Muslim meaning believer of Allah, o ang word nga Islam is submission to the will of Allah. Ang pagtulunan sa mga Islam or mga Muslim igsuon, doon ay mga 5 ka mga gitawag natog na sintro nila diha ang ilang pagtulunan. Dili sama sa Seventh-day Adventist nga na-save ang Seventh-day Adventist pinaagi sa pagtuo ngadto kan Jesus Christ. Ang atong mga pinangga nga mga Muslim na sila gitawag og 5 pillars of Islam, no? Muslim usa niya na kanang shahada, confession of faith. Ang usaan niya kining gitawag natog sakat nga maghatag sila og 2.5% sa ilang kinitaan og usab maghadso sab na sila didto sa kuan. So kibali mahitungod sa adlaw nga ilang ginatamod, ang ilang adlaw nga agampo, no, ang gitawag natog prayer day mao man na ang Friday. Dili pareha sa Christian nga kung ikaw usa ka Catholic o Protestant na kay adlaw nga gitamod nga gitawag nato og adlaw ipagpahulay sa Seventh-day Adventist mo na ikapito nga adlaw Sabado ang holiday ana mao ang pagsimba. Kung sa mga Protestant usab sa Catholic ang holiday niya na nga Sunday, sa Muslim lahi ang itawag lang sila og prayer day, no? So kibali kung mangutana ka kung may kalahian ba ang Muslim o ang Seventh-day Adventist, adunay dako nga kalahian, no? Adunay gitawag natog mga communalities, no, nga diin makaplagan ninyo sa pundok sa mga Israelites o sa Seventh-day Adventist nga nausab sa Muslim. Ang Muslim igsuon aduna sila pagtulon ang gitawag nato og haram. Ang haram igsuon siyempre kanang dili ginatugot sa pagpakaon. Si for example kanang gitawag nato og baboy, naa kana sa pagtulunan nga sa Muslim nga dili ipakaon kana siya kay hugaw usab na siya alang kanila, haram.
o kanang gitawag na tog halal, ang halal meaning ginadawat og makaon nila. So kibali sa kapariha sa SDA o sa Muslim kanang dili pagkaon sa baboy. Of course, ang Seventh-day Adventist nag-rely sa Bible og naana sa Bible og nahibaw na sab nato nga ang mga pinangga nato mga Muslim kaliwatan ni sila nga ni Ismael, anak usab ni Abraham, ang di sa Christian dinhiman ta sa kang Isaac. So, siyempre si Abraham, wala pa tayong mabasa nga nagkaon sa unod sa baboy. Wala tayong mabasa nga si Isaac o si Ismael nagkaon sa unod sa baboy. So, adunay kapariho usab sa mga Seventh-day Adventist sa pagtulunan sa Muslim diha nga dapita, no? Pero when in fact ang Seventh-day Adventist sa pagsunod nila sa balaang kasulatan mas gisanod pa magani sa Seventh-day Adventist, no? Kay wala may pagtulunan ang Seventh-day Adventist nga gitawag natog makruh, no? Kibali pwede sa ila, pwede sa dili kaunon, pwede sa kaunon na mga butang sama niya na. Anyway, igsoon mao ni mahitungod sa adlaw yung pagpahulay na sila gitawag prayer day mao na ang Friday sa Seventh-day Adventist ang dili lamang prayer day kundi ang whole day gyud nga balaan gipanalanginan o gipahulayan sa Dios mo gisunod sa Seventh-day Adventist. So salamat niya na igsoon yan ang imong pangutana usab. So dirita sa usa ka pangutana nga gihatag dinhi sa 0906-193-8504. Good PM Pastor, didto sa langit wala na ba'y sugo nga tumanon o magtuman paggihapon sa sugo sa Dios, no? Actually didto sa langit igsuon naa gihapoy sugo. Dili man na mahitabo nga ang usa ka ginharian nga sa Dios walay sugo. When in fact ang naiginarian unya ang hari nini mao si Jesus Christ o ato magayon makaplagan dinhi sa John, no? John chapter 18, no? Abrihin yung balaang kasulatan, isulat ang bersikulo tapos mo programa basa pagbalik ko nabagid sa balaang kasulatan. So ato makaplagan dinhi nag-ingon si Jesus Christ sa verse 36. John 18 verse 36, si Jesus mitubag, ang akong pagkahari dili iya ni ining kalibutan kung ang akong pagkahari iya pa ni ining kalibutan nan mauaway unta ang akong mga alagad. So imo makita nga naay ginharian, imo gikag naay ginharian nanay sugo mo maganing adunay panag-away didto sa langit between angel ni Michael o angel usab ni Satan. Adunay panag-away, adunay gubat sumala sa pinadayag 12 city ngadto sa Newby tungod kay dili mo sadmitar si Satan sa pamalaod sa Dios. Ug aton nakaplagan dinis balaang kasulatan nga naay gipang supak ni Satan nga mga balaod didto sa langit. Og dinis sa John 8:44 nag-ingon siya dinhi nga mga kasuguan nga gisupak usab ni Satan mini eksistado ni sa langit, kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa o ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan, siya mao usa ka mamumuno sugad pa sa sinugdan o siya walay labot sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala man diha kaniya, inig pamakak niya siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya. So pag inig pamakak niya mo man instrumento nga gigamit ni Satan dito sa langit ang pagpamakak. Kay kung wala nang pagpamakak igsoon, wala may mutuo sa iya dito sa langit. So naghamit siya og bakak. So kibali kita nagsunod naman tas na pulo ka sugo, naging nga dili ka magbakak. Og imo makita ni sabinhi nga usa sa sala ni Satanas dito sa langit mao ang pagpamakak kay ang gibutang dinhi bakakon siya sukad pa sa sinugdan. Kung kanus man nga sinugdan igsoon, wala ta kabalong sa ng pitsahe igsoon. Basta nahibaw-an nga sukad pa sa sinugdan siya nagbakak. So kung nagbakak siya, na di ay sugo dito nga dili magbakak. So kibali kani imong mong pangutana igsoon naagid na siya nga gitawag nato nga punto. Bueno, pwede ka mo mangutana base sa text or pwede ba mo manawag live dinhi sa atong programa pangutana Pastor? Kay napa may mga pangutana usab gani nga gipasukit bag-o lang gipahatag nato ang kuan mga questions kanang sa atong kauban diri nga gigunitan. Anyway, naasay usa ka pangutana dinhi nga gituwag nato ingon siya dinhi. Pastor Chris dinhi sa 0915-6476-114. Pastor Chris, maayong gabi. Asa man ko mangayo og teksto mahitungod sa bautismo aron madawat ko ang kapasayloan sa Dios. Kinahanglan gyud ba pastor nga magpadoktrina para maluwas? Okay, daghang salamat. Igsoon
gikinahanglan magpadoktrina igsoon, dili ingon nga aron malwas. Gikinahanglan ng pagdoktrina aron aduna kitay guidance sa pagkinabuhi nato dinhi sa kalibutan. Gani ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 nagingon, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios ngadto sa tao ug may kapuslanan sa pagpamadlong, pagtudlo, pagsaway, pagmatutos, pagkamatarong aron ang tao masinangkapan mamahingpit sa mga maayo nga gitawag natog mga butang, no? So dagan salamat niya na og napatay mga questions diri nga gihatag sa tua. Ingon din sa 0948-138-6495. Ingon siya, Pastor Chris, good PM, ang tao gikan sa abog, dayon og mamatay ang tao, mubalik. Okay, ato maning tubag tong niagi, no? Sa tong bag-o na to nga questions nga gipadala diri. Okay, niara. Okay. Dini sa gitawag na to og okay, ni Amandiri, murag na pa, kuan naman itong niagi, padala naman ni siya, no? Okay. Okay, dirita sa gitawag na to og 0935-986-1695. Pastor, unsaon man nga sa Libitiko, hugaw man jud ang baboy, pero bag-ong tugon na hinluan naman daw og wala na ihugaw. Okay, so amot asa ka nga bersikulo sa Biblia igsuon nga ang hugaw nga gisgutan dito sa Levitico chapter 11 nahinluan na o gitawag nga makauna. So far wala ko kabasaan na igsuon o wala na sa New Testament. Pero kung naamoy mga bersikulo diha, pwede ninyo ipadala diri or pwede sad mo itawag ninyo personal, no, sa mga number nga naa sa inyong screen alang sa mga nasa radio sa 0916-5574777, no? So, naatay caller. Hello, gikan kang GC Balakwet. Okay, Brad GC Balakwet. Pasok. Maayong hapon. Ako na pumunta na, Pastor. Asa man ito mabasa sa Biblia ang mga Kristiyanos magpatuli samantalang panahon kang Kristo wala may tuli, Pastor. Okay, actually igsuon ingani siya. Kung maghisgot og kaluwasan, nahibalo kita nga ang pagpatuli wala nagikinahanglan. Atong basahon igsuon diri sa gitawag natong Episo kapitulo 2 bersikulo 12, maghisgot og kaluwasan wala na siya gikinahanglan. Busa hinumduman ninyo nga niadtong panahona kamong mga hintel sa lawas nga gipanagtawag pangadlan nga mga walay sirkunsisyon, niadtong mga nanagtawag sa ilang kogalingon nga may sirkunsisyon, sa unod pinaagi sa mga kamot. Hinumdumin ninyo nga niadtong panahona kamo walay kalabutan kang Kristo, nahigawas kamo sa katilingban sa Israel og mga dumuluong sa mga pakigsaad mahitungod sa saad sa Dios og dinhi sa kalibutan kamo mga walay kalauman. So imo makita igsuon kaniadto nag-require ang mga Israelites sa circumcision. Apan sa panahon ni Jesus Christ wala na nag-require. So kung maghisgot ta sa kaluwasan igsuon, walay labot sa kaluwasan ang circumcision. Kung aduna may mga tao nga nagpatuli karon, it is for health purposes, no? Tungod sa maayong panglawas kay mas daa may advantage sa usa ka tawo nga magpa-circumcise kung maghisgot ta og panglawas, maayong panglawas. Pero wala nas bala ang kasulatan nga nag-ingon nga kinahanglan gyud ka magpa-circumcise aron maluwas ka. Wala nas bala ang kasulatan. So kung maghisgot ka og salvation kay ang Biblia naghisgot man ni og salvation, ang Biblia motudlo man is pagkamatarong, wala nay labot sa kaluwasan ang pagpatuli. Walay labot ang pagkamatarong sa pagpatuli. Ang pagpatuli igsuon wala na siya gi-require sa mga Christian kung maghisgot ta og espirituhanon nga bahin. Pero kung maghisgot ta og maayong panglawas, mas maayo magpatuli for health purposes. Okay, balik kanimo Brad JC. So, yan nga bahin, Pastor, murag matuwa na to nga ang mga Kristiyanos may naguba sa binuhat sa Diyos. Unsa ang pagguba nga wala may sugo mang magpatuli sa panahon sa Kristiyanos? Unsa may gubon nga wala may sugo? Okay, mo magani nga nay mga Kristiyanos karon nga wala magpatuli,
open gyapon ang kaluwasan nga na kanila. Nasa Kristiyanos gagapatuli, wa gyapon na siya problema. Okay, kay wala naman na siya labot sa kaluwasan ang pagpatuli isama sa mga Christian, sa mga Hudiyo kaniadto nga kundi ka magpatuli, dili kuno ka maluwas. Mo man ay issue dinhi sa gitawag nato og Council of Jerusalem nga nalati dinhi sa Acts chapter 15 sa verse 1. Apan dihay mga tao nga nahilugsong gikan sa Judea nga nagpanudlo nga nag-ingon sa mga kaigsunan, gawas kong kasirkunsidihan kamo sumala sa batasan ni Moses, dili kamo arang maluwas. So mo man issue kani adto. Pero sa dihang namatay na si Jesus Christ, wala na siya. Mao gani sa verse 5 nag-ingon, apan dihay mitindog nga mga magtotoo nga mga sakop sa pundok sa mga parasiyo, ug miingon kinahanglan gayud nga i-circumcise ang mga hintel nga nagpanuo og sila sa pagtuman sa kasugoan ni Moses. Muna nga sa dihi nga gitawag nato og resulta sa decision sa Council of Jerusalem, wala nay kalabutan ang pagpatuli ngadto sa kaluwasan. Okay? So wala gisupak, wala gibungkag kay unsa may ibungkag nga wala may sugo sa Christian nga time. Padayon, Brother JC. Okay. Salamat, Pastor. Nailayan pumunta na, Pastor. Okay. Asa mabasa na to nga sa napulo kasugo nga baboy ibawal. Okay. Daghang salamat na imong pangutana. Dili man pwede nga ang usa ka butang, for example, nagisgot og mathematics. Unya mingon tang asa mabasa sa history ang mathematics. Siyempre di mabasad ang word nga mathematics dito sa history tungod kay lahi man ang topiko nga gisgutan. Ang Ten Commandments, gitawag na siya og kasuguan sa mayong pamatasan kung moral law. Sa balaod man gud, murag gyapon balaod sa yuta nga nagitawag nato og presidential decree, nasa gitawag nato og balaod sa constitution, nasa gitawag nato balaod nga ordinansa. Sa balaang kasulatan usab na gitawag nato og moral law, nagitawag nato og ceremonial law, nagitawag nato og health laws, nagitawag nato og civil law, no? No, ang gitawag mahitungod sa pagkaon igsoon, wala na dito makaplagan sa moral law. Kaya moral law, Ten Commandments man na. Naa din sa gitawag og health laws. O ang health laws, makaplagan nato sa Leviticus chapter 11, sa tibuok diha nga kapitulo, o sa Deuteronomy chapter 14, sa katibuok diha nga kapitulo. So kibali, kung mangutana ka, nga sala ba ang pagkaon ini nga unod sa baboy, dili nato tan-awon dito sa napulo kasugo kay moral law man to, dili nato tan-awon sa gitawag nato health laws sa Leviticus chapter 11. Follow up, Brother GC. Okay, salamat kay Pastor, salamat. Okay, so daghang salamat usab GC Balakwet sa Taguanaw, Cagayan de Oro, no? So kung aduna mo ipangutana palihog, dial kamo sa inyong mga number nga naa dinhi sa screen ug tagaan nato og pagtagad kanang inyong mga questions, no? Okay, dirita sa usa ka question usab nga atong gidabasa diri, siya dinhi 0906-859-0719. Maayong buntag, Pastor. Mangutana lang ko, mutuo ba mo og purgatorio? Kung may purgatorio, so nagpasabot nga judgment na diretso. Sunod nga pang, okay. So, igsoon, saan na mo pagtuo sa usa ka butang nga wala makaplagan sa balaang kasulatan? Wala tay mabasa sa Biblia nga adunay purgatorio. Sama sa pagtuo sa uban nga ang purgatorio ini kamatay sa tao. Kung dili siya langit, dili sad siya impierno, dito siya sa purgatorio, na wala man tayo mabasa sa balaang kasulatan unsa unong pabagtuo nga sa usa ka butang wala diha, no? Dili pwede nga tuhuan ang usa ka butang nga dili mabasa sa balaan nga kasulatan. Okay? Dini sa usa ka pangutana igsoon, ingon siya diri. Okay? Isa ka pangutana din sa 0920-681-742. 6681742. Pastor, asa man kakuha si Cain og asawa nga duha ra man sila ni Abel nga mga anak ni Adan og ni Iba? Di ba first parents sila? Okay? Kini nga pangutana naman ni dugay ng panahon, pero for the 60 tingali nga wala siya nakatubag, wala siya ka dungog sa tubag na pangutana nini. Arita sa Genesis chapter 5 verse 2, no? Atong makaplagan nini ang mao nga tubag, atong nahibaw-an nga wala may laing tao gikan ra magyud na sa kang Adan igsoon, o matud pa niya dinhi igsoon sa
Genesis chapter 5, sugod ta sa verse 3 o 4. Og nakadangat si Adan og usa ka gatos og katluan ka tuig og nanganak og usa ka anak nga lalaki. Nga liwat kaniya ingon sa iyang dagway og nagtawag sa iyang ngalan si Seth. Verse 4, og ang mga adlaw ni Adan sa human siya nanganak kang Seth 8 ka gatos ka tuig og nanganak siya og anak nga lalaki og anak nga mga babae. So, meaning kabalbiatan na matay si Adan 930 ang iyang edad. Pero dinhi sa bersikulo 4, nag-ingon diha nga sa edad si Adan og 800, nanganak siya og mga anak nga lalaki og anak nga mga babae. So, meaning, imo makitaan nga usa sa mga anak ni Adan ug ni Eva, maura siya gi-asawa ni Cain. Kay tag-as man sila kinabuhi. Bisan pa manggani ang uban nag-edad og 50 karon, naminyo pa manggani og edad 15. Okay? Ang uban 60 naminyo og edad 20. Naon sa kung kaabot sila tag 930 ang edad, no? Imagine nimo 800 ang edad ni Adan, nakapanganak siya mga anak nga lalaki ug anak nga babae. Unya si Cain daan na siya ng anak. So imo makita nga tungod ni ini nga nanganak siya mga anak nga babae, ang third day mga anak nga mga ang gigamit diya babae. So usa sa mga anak ni Adan mao ra sa nagi-asawa ni Cain. Base dinhi sa makita nato sa Genesis chapter 5 verse 3 o verse 4, no? So, dahil mo sa number, o inyo bakang i-text ang inyong mga pangutana din sa 0916-5574-777. Okay, dagan salamat yan na nga imong nga pangutana. Okay, dirita sa usa. 0926-524-2302. Pastor, mangutana lang unta ko kung pwede na bata makaklaim nga kita luwas na kay naaman good mga reliyon nga mo-claim nga luwas na daw sila. Galibog ko kay naaman good sa Bible nakasulat ang last judgment. Okay. Ingan igsoon na sa kasaysayan sa history sa mga Kristiyanos. Adunay duha ka mga dagko nga mga grupo. Okay? Ang kining gitawag nato nga na-line usab sa pagtulunan ni Calvin, gitawag sila og Calvinistic, no? Og kining gitawag nato og na-line usab sa linya si Arminian or Arminian nga theology. Kining sa Calvinistic nga theology igsuon, ang ilang pagtulunan ang maluwas pinili lang o pipila lang. No? So meaning to say, bisag kung saan mo pagpaningkamot, kung wala ka gipili, dili gyud ka linya sa kaluwasan. Naasas gitawag sa Arminian igsuon nga ang tanan maluwas pinaagi sa pagtuo ni Jesus Christ. Now, tama man ang maingon ka nga luwas na ka, pero dili maayo nga magsigi ka og advertise sa ubang mga tao nga ako luwas na ko. Tugot ni nga ang lain tao mo'y musulti nimo nga nabag-o na ka, na luwas na ka. Sa Biblia igsuon, simple ang kaluwasan nga gipadayag sa tao gikan sa Dios. Una nga kaluwasan nga gipadayag kini naas John 3:16 nag-ingon diha nga for God so loved the world he gave his only begotten son, no? Pero sa di pa nato padayonon ato sang i-accommodate ang maong pangutana gikan ni Jerry Awad sa Bukidnon. Hello, Jerry Awad, sulod. Hello, Pastor. Mayang gabi. Mayang gabi, Brother Jerry. Asa man kadapit sa Bukidnon, Brother Jerry? Ano, Pastor? Asa kadapit sa Bukidnon, nanawag? Don Carlos. Naagas Don Carlos. So, Brother Jerry, sige, padayon sa imong pangutana. Akong pangutana, Pastor ba? Kasi na makabago sa tao para magugid siya, makadulgid sa Ginoo. Sa labi na sa mga batanon. Okay, so dagan salamat niya na Brother Jerry sa imong pangutana, no? Ay lang ibutang ha. Unsay angay nga buhaton nga ang tao mabag-o, okay? Actually igsoon ang tao kung imong basahon ang balaang kasulatan sa Isaiah 64 bersikulo 6 nga ang pagkamatarong sa tao sama ra gid sa trapo. Bisag unsaon niya og pagbirigod-birigod kay dili gid siya birigod. Bisag unsaon niya pagmatarong kay dili gid siya matarong. Now, usa ra gyud ka pamaagi igsoon nga ang tao mabag-o. Okay?
pinaagi rin sa pagdawat ni Jesus Christ. Kanang John 1:12, sa tanang mo dawat, sa tanang mo tuo, mahimo siyang anak sa Dios. Now, human siya nga mo dawat o mo tuo, simpre, mahimo na kang bag-o nga pagkatao. Ato ni basahon igsuon kining John chapter 3, no? Aron makita nato ang mga prinsipyo dinhi nga gilatid usab sa balaan kasulatan. Sa Juan kapitulo 3, okay? Ato makita dinhi sugod sa bersikulo 3, si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod magaingon ako kanimo gawas kung ang tawo igaanak pag-usab dili siya makakita sa ginharian sa Dios. Bersikulo 4, nag-ingon din ni, og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya. Makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan og mahimugso? So wa kay masabti ni Nicodemo ang gisulti ni Jesus Christ kay imo makita nga daghan og mga gitawag nato og mga hyperbole, mga gitawag nato og spiritual nga pagsabot. Pero gipasabot gyapon ni Jesus Christ dinhi sa verse 5. Og si Jesus mitubag sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kung ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa ginharian sa langit. So, meaning taigsuon, kinahanglan kang mabag-o, kanang gitawag nato og born again. Actually, ang Greek word ana igsuon, born from above. So, meaning to say, diin gikan ang kaluwasan, gikan kang Kristo, diin man gikan si Kristo, gikan sa langit. So ang kaluwasan diha kang Kristo, so laktang nga pagkasulti, born from above ka, na tao kapag usab, pinaagi kang Jesus Christ. Mo bilang gitawag ka og Christian. Og sumala sa balaang kasulatan, ang Kristohanon, una gitawag dito sa Antioquia, sumala sa Buhat Kapitulo 11, versikulo 26. So kinahanglan mataw ta pag-usab, no? Now, imong makita igsuon kung naada ka diha kang Kristo, simpre adunay is sugyot si Kristo kanimo sa John 14:15, kung nahigugma ka nako, bantay ang akong mga sugo. Mo na nga nagbantay tag sugo, tungod kay resulta na sa atong gugma ngadto kang Jesus Christ. So ang solusyon igsuon, diha lamang kang Jesus Christ ang tanan nga solusyon sa pagbag-o sa kagalingon, sa pag-angkon sa kaluwasan, diha lamang kang Jesus Christ. So unsay imong follow-up igsuon? Brother Jerry, next. Pastor. Dayon. Salamat kayo. Salamat usab, Brother Jerry. Salamat. Salamat kay Pastor. Okay, God bless usab diha kanimo. So gikan sa Don Carlos, layo naman tag-abtan. Abot ta og Visayas, napagay niya kaabot ta gamay diha sa Luzon, pinaagi sa mga kahimanan sa internet. Og usab nagalaom ta nga kung aduna mo'y nalibgan sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist, ayaw mo pagkataha sa pagpanawag sa mga number nga nasa inyong screen o galang usab sa Lungvine, Valencia, bukid nun sa FM, di man ninyo makita inyong screen pero ni atay number diri nga pwede ninyo i-text 0916-557-4777. So dagan salamat niya. So padayon ta sa mga gipadala dinhi nga mga text question dinhi sa atong mga pinangga, no, nga mga kaigsuonan. So, ni ay gipangutana din si Brother Nico sa 0905-9685-281. Pangutana, Pastor, unsay pasabot sa Isaias 65, versikulo 20. Di ba wala na may kamatayon didto, bagong langit o bagong yuta? Giingon sa Pinadayag 21:4. Unsay gipasabot ana nga kamatayon, Pastor? Salamat. So, atong basahon. So, sa di pa nato tubagon na igsuon, mong kuha ta og break una, no? Mabalik ta karon tuntod. Go. Lula ta doon ang bagulangan ng isa ka player na. Hindi ba? Relax lang. Apil ba? Hindi na ka magtugay ba? Isa lang good ka oras. Kamulo pa man kung basa ani nga libro gaw. Wapag ikaw study ayon na. Kira na ay katunga na bitaw ka. Mogid, bisa magiging isa ka page di, wala pa may kapangabli. Pero gaw, kabalo ba mas itong maista ani nga subject? Sige ba siya gatag og quizzes? Ingon pa siya nga mag-andam ta per me?
sus. Pero ba, di ba nakapaminaw ka sa leksyon ni ma'am? Sus, ikaw ba? Bito. Bet kay ka. Ito kayo. Madumduman ni mga tanan. Sige, sige, sige. Isara ko oras ha. Okay, class, get your workbook. We're gonna have a quiz. Di na kinimayo bay ka nang... Bisa ko mapya sa inyo ha, magtuon sa ako. Unsa? Ano man? Dula sa taba ka, isa lang. Ato na tagad ta. Nag-text ako si Francis. Pwede daw siya makapil. Ta. Sige, sige, amping mo ko. Open it to page 365. Bueno, mi balik kita. Alas sa ito mga pinangga nga mga televiewers, mga itag-dispensa usahay, na ay mga Christians isay din igsuon nga dili na namo matubag tungod kay gitubag na namo sa niaging nga mga program. So kibali amo na lang na siyang give reserve para sa future nga kay lisod man kayo nga bago lang naisgutan unya nabalik na sa mga pangutana. Nasa usay pangutana dinhi nga wala diretso nito bag tungod kay naaman tay gina-priority man to ang call nga live ba para usab nga matagaan og pagtagad ang mga live nga mga calls, no? So bueno, anyway, balik ta dinhi igsuon sa mga questions dinhi nga mga gipanghatod nato. So nag-isgot ko kang Brother Jay nga kung mahimo ang mga questions nga wala nako mahisgoti ipahinumdum ko para usab makuan. Okay, dirita sa 0926-1668785. Uy, kato ding gisgot ganina. Ato sa itong tiwason. Basing malimtan. Dini sa pangutana, Pastor, unsay pasabot sa Isaiah 65, versikulo 20. Pero sa dili pa, ato na sa dawaton ang caller, no? Hello, caller. Okay, Nek Ramirez sa Taguluan, Misamis Oriental. So, May gabi, sir. May gabi. may gabi usab rek, Nek, unsa may ato, Nek? Ang akong pangutana, sir, kanina na sa Colosas 1.15, pwede mamahigog ba? Okay, atong basahon ang Colosas 1.15 nga imong gihatag, mahitungod man ni kang Jesus Christ. So, atong basahon ang mahitungod kang Jesus Christ. Okay? Nagyan siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibuok nga kabuhatan. Unsa may atong pangutana ni Brother Nek? Ang akong pangutana ni sir nga si Kristo ang makita, ang dili makita nga dagway sa Dios, di ba? Okay. Si Kristo mao ang kahulagway sa dili makita nga Dios. Oo. Nagbasa sa katapusan nga prase, siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. Nagpasabot ba ni sir nga si Kristo binuhat sad sa Dios? Okay. Una ani, wala tay mabasa nga si Kristo gibuhat sa Dios. Ang word nga panganay sa English ni siya firstborn. Og ang word nga firstborn dili sa tanan panahon nga panganay sa pagkaanak. Okay? Gitawag ni sa Greek word igsuon nga prototokos. Okay? Panganay sa binuhat. Okay. Na ang word nga panganay, dili buot sabton nga gitawag nato nga una sa pagpanganak. Tagantay example. Una nga kahulugan ni Exodus chapter 4 verse 22. Atong tan-awon ha. Okay, isulat lang bersikulo kung dili nimo maapas, pero kung maapas nimo abrehi imong bala ang kasulatan. Verse chapter 4 sa Exodus, sa verse 22, nag-ingon siya dinhi. Og magaingon ako kang paraon, si Jehovah nag-ingon niini, ang Israel, akong anak nga panganay, ang akong panganay. Now, si Israel kuno mao ang anak nga panganay. Kinsa ni si Israel sumala sa Genesis kapitulo 30. Di ba si Jacob man ni siya? Sa diyan nakiglayog sa manulunda, ningo manulunda dili na ikaw tawgon og Jacob kundi Israel kay ikaw nakabuntog ug nakadaog. So kibali si Jacob mao ang Israel. Ang question, kinsa may magwang si Jacob o si Esau?
Nakabalot ta sa Biblia nga ang magulang si Esau, mangod si Jacob. Pero nganong gitawag man si Jacob og panganay? So dili day sa tanang panahon nga tawgod panganay ang kinamagwangang anak. Na ay dili kinamagwangang gitawag og panganay kay ang word mangod nga panganay kung firstborn sa biblical nga pagsabot dili sa tanang panahon nga una ka ginganak. Kundi o dini nga bersikulo nagpasabot og utmost priority. So usa ka prioridad nga nahatag ngadto kang Jacob. Firstborn ang term ani. Okay? Next nga bersikulo nga akong ihatag sa imo ang kining dinhi sa kung wa ko malimot ha aton tan-awon. Psalms chapter 89 verse 34. Okay? Italag sa ramagod nato nimo open nga mga verses. Okay, verse 34. Psalm chapter 89 verse 34. Dili ko pagalapason ang akong tugon ni dili ni siya verse 27 I'm sorry. Psalm chapter 89 verse 27 nagyon. Himuon ko usab siya nga akong panganay ang labing hataas sa mga hari sa yuta. Kinsa man ning labing hataas nga hari sa yuta nga gisulat sa Psalm, walay lain. This is not the time about kang Saul. Patay ni Saul ani. Wa pasad mahari si Solomon ini. So dinhi gaiskot kang David. Pero dinhi si David gitawag siya og panganay. Ang pangutana, si David nga hari, panganay ba siya sa pagpanganak? No. Naapay daghang anak nga mga lalaki nga magulang pa ni David. Pero dinhi gitawag siya og panganay. So meaning to say, ang word nga firstborn, dili sa tanang panahon nga gianak, unang anak. It means, gitawag nato igsoon og superiority. Na? Ang usa, utmost priority, dinhi, gitawag siya og superiority. So ang word nga panganay, dili sa tanang panahon, nga gitawag nato og gianak nga magulang gyud. O katapusan nga bersikulo nga akong ipahayag kanimo kining sa Revelation chapter 1 sa iyang verse 5, no? 1:5 nagingon diri atong basahon. Ingon siya dinhi, o gikan kang Hesukristo ang kasaligan nga saksi, ang panganay sa tanang nangamatay. So, may hindi panganay sa tanang nangamatay, but bang pasabot nga meaning siya giuna nga unsa ba? No, ang word nga panganay igsoon, dili sa nang panahon nga gitawag nato gianak. Napangutana mo ni, si Jesus Christ sa pagsabot sa uban, gianak. So meaning to say, may sinugdanan. Aron tan-aw nato kung correct ba ang atong explanation nga wala makalapas sa biblical concept. Aton tan-awon ug basahon nato sa Biblia nga si Kristo walay sinugdanan ug walay katapusan. Aron makuha ang unahuna sa uban nga panganay nga gianak. Si kung panganay nga gianak, meaning to say, naay sinugdanan. Atong tanaw ng Biblia kung naabay sinugdanan si Kristo. Okay, arita sa Mikias chapter 5 verse 2, no? Abri imong balaan kasulatan kung naandam na nimo ang imong balaan kasulatan dinhi sa Micah. Micah ang sa English nini. Gitawag natog Micah chapter 5 verse 2. Ingon siya dinhi. Apan ikaw, Bethlehem, Epratah, ikaw nga may jutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibo nga mga banay sa Huda. Gikan kanimo, dunay usa nga magula, nganhi kanako, nga mahimong mamando sa Israel. So kinsa din na tao sa Bethlehem ug Epratah? Kinsa man tao nga nigula gikan niini? Aton sumpayan, kang kansang kaagi sa kaginikanan, gikan sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Wala may lain na tao sa Bethlehem Epratah base sa tagna sa balaang kasulatan, si Jesus Christ raman. Pero giignan siya dinhi nga gikan kuno ni siya sa kanhing kapanahonan, gikan sa walay katapusan. Meaning to say, walay sinugdanan. So, imo makaplagan nga si Jesus Christ wala gianak, wala gibuhat, walay sinugdanan, walay katapusan. So, balik kanimo, igsoon follow up. Kani ang bali sa imong pasabot. Dili kay giignan og panganay, wala na nagpasabot nga siya ang unang gianak ana. Yes. So, ang akong follow-up question sir kay pero tinuod nga si Kristo gibuhat. Pero dili lang panganay, ana imong pasabot sir? Di ang ako nga punto mo ni ang word nga panganay kung firstborn
Dili sa tanang panahon nga kinamugwangan nga anak. So naghatag kog example. Ingani sir. Padayan. Ang gi-state sa 115 is panganay sa kalalangan. Mao ba sir? Panganay sa kalalangan. Kanang word lang nga kalalangan, mag-focus lang ta diha. Nagpasabot ba na nga si Kristo ang larawan sa dili makita nga Dios mo'y usa sa mga kalalangan sa Dios? Ang term manggod diri sa Colossians 2, okay, 1:15, no? Ingon siya dinhi, ang iyang term gigamit dinhi is firstborn. Okay? Gitawag na to og prototokos. Okay? Now, kining word nga prototokos or firstborn, dili bot pasabot igsuon nga may sinugdanan siya, nga kinabugwangan siya nga anak. Kay ang word nga firstborn ginagamit sa daghang mga sita sa Biblia nga nagpasabot atmos priority, superiority, o uban pa. So akong gihatag sa imo ang mga bersikulo. Gihatag sa nako ang bersikulo nga si Kristo walay sinugdanan, walay gikan sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. So meaning to say, wala mi contradict ang akong explanation dito sa Mikias Kapitulo 5, versikulo 2, kay kung moingon mo gud ta nga kini may sinugdanan siya nga gianak, literal nato, di nato kwaon ang history sa word nga prototokos, magproblema ta sa Mikias Kapitulo 5, versikulo 2. Kay sa Mikias 5:2, gideklarar nga si Kristo walay sinugdanan. Gikan sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. So meaning to say, wala siya sinugdanan. So wala mo contradict ang akong eksplikasyon. Pero kung ang ubang eksplikasyon miingon nga gianak siya, may sinugdanan siya, na mo conflict sa sa Mikias Kapitulo 5, versikulo 2. No? So muna akong gipasabot mo, ang word nga prototokos, dili sa tanang panahon nga panganay nga gianak nga may sinugdanan o walay katapusan. Okay, balik sa imo igsoon. Sir, nakuha na ko imong punto, pero napunta ko isa ka verse nga mag-support sa akong verse. Pwede pwede makusga nato ang kuan kining nging sound system kay dili kay nako madumrog na labiag kahinay ang sound system ba. Okay. So sige balik igsoon kay ako sang gikusgan ang akong monitor diri. Kayang naunta ko isa ka verse nga imong support sa Colossians 1:5. Okay ra ba kung ako babasa sa imo? Okay ra igsoon. Sa kuan Proverbs 8:22 ug 23. Okay, daghang salamat. Proverbs 8:22. Okay, arita sa Proverbs 8:22. Now, ingani igsoon ato sang basahon na Proverbs 8:22. Okay. Nagingon ni ang Proverbs 8:22, si Jehova nagbaton kanako sa sinugdan sa iyang dalan, una pa sa iyang buhat kanhi. Ako gipahamutang sa itaas gikan pa sa walay katapusan sukad sa sinugdan. Wala man tay makita dinhi nga nag-refer ni siya kang Jesus Christ. When in fact, nag-refer ni siya sa word nga wisdom. Okay? Unya, ang gigamit ani igsoon is personification. Dini magud sa Proverbs igsoon, daghang figure of speech diri. Unya, kini siya, nahulog ni siya personification. Ang personification, dili dato i-one-on-one og interpret nga mauna. Ato lang kwaon ang kahulugan nini. Number one, in the first place, wa man tay mabasa di nga si Jesus Christ na gihulagway sa word nga wisdom. Tagaan-tagag usa ka sample sa gitawag natog personification sa Genesis. Kung imo na matikdan nga sa dihang gipatay ni Cain si Abel, unya mi istorya sa ang Dios ngadto kang Cain og matod sa Dios nga hain si Abel og miingon si Cain nga ako badi ang magbalantay sa kong igsuon, niingon ang Dios ang dugo sa imong igsuon mingtuaw kanako. So nabaday dugo nga mutuaw, nabaday dugo musulti, wala may baga, wala may baba ang dugo. Ang Dios nagamit sa figure of speech nga personification, meaning to say, nagamit usa ka hulagway aron atong masabtan. Meaning dili nato i-one-on-one og interpret. Mauni ang word nga personification nga atong mabasa sa Proverbs chapter 8. Number 1, wa man tay mabasa nga si Jesus Christ na siya. Kundili, nagamit lang sa word nga wisdom. Say, paluapig soon. Hello.
Kinsa man niyang gipasabot ni sa verse 30 nga unya didto ako tupad kaniya ingon nga batid nga magbubuhat. So mo lagi akong Kinsa siya? Mao lagi na akong giingon sa imo nga usa ni siya ka personification nga sa figure of speech. Kinsa man ang gisimbolohan ani? Okay. Mao lagi na akong giingon sa imo ang word nga personification naghulagway sa usa ka butang nga dili nato i-one on one. For example, kanana sa Revelation, ni adinhi ang gipangbunggutan sa ulo ning Surya na ba gipunggutan sa ulo nga mo istorya. So kini siya nagamit nga word personification. Lisod man kayo imong nganlan dinhi mahimo man kang bias. For example, mingon ka nga si Christ ni, ma-prove ba nimo nga si Christ ni? Ma-prove na ko na, sir. Sige, i-prove ko na. Kaning sa verse 30, sir, unya dito ako namang nabasa, sir, no? Sa Colosas 1:16. Kung kinsa ning iyang tapad nga magbubuhat. Lagi. Na, sa may imong pangutana ana nga personification man figure of speech man siya. Dili man nimo ni siya ma one on one nga maugid ni siya. Ang question mo sir, kinsa ning tapad niya nga magbubuhat? Dili. Okay, mo lagi akong giingon sa imo nga for example katong kang Cain. Di ba niingon man si ang Dios nga ang dugo ni Abel ming tuaw kanako. That's personification. Ning sulti ang dugo. Musulti ba ang dugo nga wala may baba ang dugo. So mo lagi na akong giingon nga kini siya usa ka personification. Anyway, kung miyungyug ka nga naani siya gibuhat na unsa man sad nato pag reconcile sa Mikias 5:2 nga wala siya sinugdanan. Ibang magpasabot sir. Magkakumplikto siya. Nakaingani man gud ang imong nakuha nako ang imong punto nga si Kristo binuhat. Nga si Kristo may sinugdanan. Nga si Kristo gibuhat lang. So, naisinugdanan. Unsaon na to pag-reconcile sa Mikias 5:2 nga wala siya sinugdanan. Gikan sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Mao na nga kinahanglan ang atong interpretation sa Bible dili magkakumplikto. Mao na nga ang Proverbs 8:22 gitawag na siya personification nga dili nimo ma one on one. Nga pwede ang usa ka bato mustorya dito sa pikas bato para namingon diha nga kung dili mo musulti ang mga bato musulti na magi bato nga musulti. So usa na siya kagitawag na tog personification. Sometimes ang Biblia mo gamit sa gitawag nato og parable of the lost coin. Okay? Parable of the lost sheep. Unya naghulagway sa tao. Ang sheep tao ba? Dili man tao ang sheep. Gihulagway lang. Sa samang paagi dinhi, adunay personification nga gitawag nato og naghulagway. Anyway, igsoon kung mao ginay imo, wala ko'y mahimo, pero ako lang gyud gipasabot sa imo nga base sa Mikias 5:2, si Kristo gikan sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Meaning to say, wala siya sinugdanan. Okay? So mo gingon sa balaang kasulatan. Okay? Ang imong point sir kaning giga personification man dili nato ni ma one on one but pasabot wala mo nakabalo kung kinsay girepresentahan aning dili naman sa Proverbs 8:22. Dili man sa tanang panahon nga panganlan nimo. For example, kanang prodigal son, nganlan lugar nimo kinsay ngalan anang prodigal son? Actually kanang sa naghatag sa 8:22 sir wala mo nakabalo kung naghatag ko Okay padayon. Naghatag kog example nimo nga kung magtuon gani tag Biblia dili na to i-one on one sa pagtuon gyud magkuha ta for example mangita gyud kag ngalan diri kung mangita gyud kag ngalan tagantay example prodigal son kinsa may ngalan na prodigal son. Actually, ang word nga prodigal son, wala na mahitabo sukad igsoon. Usa na siya ka parabulo. So meaning to say, si Jesus Christ naggamit og parable, mga example nga wala na siya mahitabo pero kakwaan nato og lesson. So naigidaga figure of speech. Mo ni ang Proverbs 8. Now, kung malaytang ipugos gid nimo, da imo na di ko makiglalis nimo. Basta akong gipahayag kanimo ang prinsipyos Biblia nga nag-ingon si Kristo walay sinugdanan. Kung mayungyud ka nga si Kristo na isinugdanan, di unsaon ta man mamay imo. Okay? Kay kung nag-question na bang ko sir og unsa sa nang inyo. Mao bitaw nga nagtubag sad ko sa imong question pero dapat kung unsay akong tubag, ligwat gyud ka na wala lagi ko'y mahimo. Kaya ako naghatag naman ko og pagpasabot sa imuha. So
Anyway, kung pananglitag, di ka mo dawat sa akong eksplikasyon nga si Kristo walay sinugdanan, base sa Malakyas, kay ipugos gid nimo ang Proverbio 8 nga personification man ni siya nga figure of speech na wala ko'y mahimo. So, daghang salamat na landaan. Question, sir? Sige, another question. Sige, another question. Unsa may inyong ground ani sir nga makaingon man ka nga usa ni ka personification? Ay, wala kay nga magbalik-balik na sad ta. Gipasabutan ako sa imuha nga si Kristo walay sinugdanan o walay katapusan. Unya mangutan na pa ka. Actually, ang ako lang ikasulti sa imo, mahimo imo na lang ni siyang basahon kinatibukan aron masabtan nimo ang word nga personification. Unya sa Biblia magud igsuon dili pwede nga imong i-one-on-one ang tanang mga verse kay kaning Proverbs na yung balo ka taon sa word nga Proverbs usa ni siya ka hulad pamulon kung figure of speech, no? Niya mga balak na moni ang gitawag sa kang gitawag natog mga sinulatan, for example Psalm, Proverbs, mga balak, Song of Solomon, sinulatan ni David. Kinahanglan imong masabtan ang mga figure of speech diha kay daghang biya figure of speech diri na simile, for example, as or like. So, anyway, Igsoon, salamat kayo. Kung wala na kay laing pangutana, gawas ani, kay magbalik-balik man lang gihapon ta. So, padayon na lang sa imong gusto diha nga si Christ, may sinugdan na walay katapusan, pero base sa among nakatunan sa Biblia, sumala sa Mikiyas Kapitulo 5, versikulo 2, gikan siya sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Mo na giingon dinhi sa Biblia. Bueno, daghang salamat sa imo nga pagpangutana. Tawag lagbalik kung na siya kay lahi nga pangutana, pero dili pwede mag-stuck ta dinhi sa usa ka personification nga figure of speech nga iliteral nimo pagsabot. Kay kung magliteral ta igsoon, daghang kita problema sa Revelation lang daan pertin daghana. Alam mo ingon ka nang pag-ingon sa Revelation chapter 13 nga adunay mananap diha nga 7 ka buok ulo unya napulo ka sungay niya imog yung ipugos sa ako ang asa na nga mananap na bagitay makita sa Manila Zoo ana sa Cebu Zoo o asa nga mga zoo sa Amerika ba nga naabay mananap nga 7 ka buok ulo ug napulo ka buok sungay. Now, kumingon ako ana nga usa na siya ka simbolik niya imog yung ipamugos nga dili na siya simbolik na wala na pay mahimo ay imo naman na siya, no? So mo na siya ang pagtuon sa balaang kasulatan ni Igsoon nga dili dapat ang imong interpretation mo sumpaki sa ubang kamatuoran sa balaang kasulatan na ako namang gibasa daan nga si Kristo gikan sa kanhing panahon gikan sa walay katapusan. So wala siya sinugdanan. Okay? So daghang salamat na imong pangutana Igsoon. So kung aduna mo mga pangutana, dial lang 0916-557-4777. Okay? So, arita sa ubang mga pangutana dinhi, ingon siya diri. 0916-101-6962. Aslang unta ko, unsa nga iglesia ang gitukod ni Kristo, asa na siya nga verse makita. Okay? So, ano na iglesia nga gitukod si Kristo dinhi? Mabasa nato sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, gigna diya nga, ikaw si Pedro, og nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, ug ang ganhaan sa kamatayon, dili makabuntog kaniya. So, natay mabasa Mateo 16, 18, pero walay ngalan gibutang diha. No? Dili sadbot sabton tungod kay walay ngalan, dili nato matrace na may mga kinaiyahan ang tinuod nga iglesia. Og ang usa ka tinuod nga iglesia nga kinaiyahan adunay yawa nga kaaway. Sumala sa Pinadayag Kapitulo 12 versikulo 17 og kining yawa nga kaaway iyang gigukod ang babae nga nagbantay sa sugo sa Dios. So usa sa ilhanan nga gihatag sa Dios nga kini nga iglesia nga gitukod ni Kristo nagbantay sa iya nga kasuguan. Ug daghang pang mga ilahanan nga atong makaplagan dinhi sa balaang nga kasulatan. Anyway, ang imong pangutana aslang unta ko kung iglesia nga gitukod ni Kristo asa na siya nga verse makita. Ang verse ra ba imong gipangita? So ihatag na lang nako nimo ang verse Matthew chapter 16 verse 18, no? Imong makita dinhi nga si Kristo adunay iglesia nga gitukod nini nga kalibutan. Okay? So, daghang salamat niya na igsoon. Dinhi na sadta kang Joy Gomez of Kamamanan. 0916-18-94-090. Good PM Pastor, ako pangutana mahitungod sa pagsimba sa mga dibulto o larawan o uban pa.
malipay kaha ang Ginoo nila nga nasulat man sa balaang kasulatan nga dili pagsimba ang hinimog kahoy o bato, no? Siyempre dili gid malipay ang Dios. Kay nganuman matud sa balaang kasulatan igsuon, usa siya ka Dios nga abubuan. Okay? Sa Exodus kapitulo 20 sa dinhi sa bersikulo, no? Atong maktan-aw dinhi, no? Exodus kapitulo 20 nag-ingon siya dinhi. Tres, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan dagway sa bisan unsang butanga nga tua sa itaas sa langit, kung dinhi sa yuta ilalom sa yuta, kung anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukgo ang imong kagalingon kanila ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehovah nga Dios, imong Dios mao ang Dios nga abubuan. No? Is a jealous God. Siyempre, kalain bisag kay ako'y nagbuhat nimo niya dito kas lain tao mo simba. Dili sad maayo nga mo simba ka dito sa lain tao, no? Tataw og tin-aw man kayo nga ang balaang kasulatan naghisgot dinhi nga adunay mga tao nga naghimo og mga larawan, unya ilang ginganlan nga mao ni ang Dios. Unya gikan usab sa kahoy na ato mabasa na dinhi igsuon sa Isaiah chapter 44 dinhi sa verse 15 sugod, og kini siya mauman ang pagasunugon sa usa ka tawo, og siya mokuha gikan niini og magadangka sa iyang kagalingon, oo siya magahaling niini og magaluto og tinapay, oo siya magabuhat og usa ka Dios og magasimba niini, siya magabuhat niini og usa ka linilok nga larawan og magahapa siya sa atubangan. Okay? Kung imo ni siyang basahon gikan sa 15, 16, 17 ug 18, imo makita nga naghimo siya og linilok nga larawan unya gikan usab sa kahoy. Buyno igsoon nakabsan na magidta sa atong panahon, no? So sa sunod lang sad ta nga magkita ay so sa Huwebes na sab, no? Kinilaw gikan sa Hope Channel. Kini sa ngalan ni Pastor Gingging Mamerto Gingging, ang ato communication director o ang ato usab nga station manager. Kini lamang si Pastor Chris Bacalares mingon, siya nga nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran, mauray angay nga babuhi. Magampo ta. Salamat o Dios sa imong pag-uban kanamo, salamat sa imong gugmag panalangin, salamat usab sa higayon nga imong gihatag sa matag usa. Panalangini ang tanan televiewers, o salamat usab sa Balaang Espiritu, amo ni gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Tugkara ang tanghaga sa Kristohanong kinabuhi. Kutlua ang mga pagtulunan nga naghatod og kalinaw. Ang kuna ang inspirasyon sa pagkinabuhi nga adunay kasiguruhan sa kapasayloan sa sala. Diha lamang kang Kristo. Uban ka namo dinhi lang sa Takna sa Pagtuon matag Biyernes alas 6:30 sa gabi. Subaybayi ang Takna sa Pagtuon. Panimbayan na, matag Sabado alas 6 sa buntag. Panimbayan! Liceo University! Tapat, especially to my family. Ma-enjoy ka sa matahong ng mga awit. Community service o langit ng panalangin. Gikan sa Panimbayat sa Kabuntagon. Sabado alas 6 sa buntag. Kita kids!